Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Dan sanabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. سنبدأ إن شاء الله دراستنا للعربية للحوار بكتاب العربية بين يديك الجزء الأول، الكتاب الأول. نعم. العربية بين يديك له أربعة كتب أو أربعة أجزاء، ولكل جزء له كتابان، إذا له ثمانية كتب كل جميعا. نعم. وهذا الكتاب ينقسم إلى ثماني الوحدات. Ada 8 bab. Nanti setiap setiap kitabnya ada 8 bab. Yang disebut dengan wahdah ya, di sini nanti. Ada al-wahdatul ula ila al-wahdah al-thaminah. Nah, di kitab pertama, jilid pertama, kita akan berbicara tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf, ya, salam dan perkenalan. Summa al-usrah, tentang keluarga. Kemudian as-sakan, tentang tempat tinggal. Kemudian al-hayatul yaumiyah, ya, kehidupan sehari-hari. Kemudian at-ta'amu wa syarab, makanan dan minuman. As-salah, ya, terkait tentang salat. Kemudian ad-dirasah, tentang pelajaran. Kemudian al-amal, yaitu pekerjaan. Selesai jilid pertama, juz pertama, dan kitab pertama. Nanti yang dilanjutkan ke kitab kedua. Nah, ya, ini banyak penjelasan ya. Kalau di ABY, Arabiah Baina Yadik ini sebenarnya melatih 4 maharah al-lughawiyah, 4 skill bahasa, yaitu al-istima' atau fahmul masmu', kemudian al-kalam atau al-hadis, yaitu hiwar, kemudian al-qiraah, fahmul maqru', membaca, istima' itu mendengarkan, listening, al-qiraah itu reading, yang keempat al-kitabah, yaitu menulis, writing, al-aliyatu wal-da'iyah. Yang kedua tadi al-kalam, yaitu speaking. Antum mau percakapan, yaitu speaking, kita fokuskan ke yang kedua ya. Nah, itu mungkin sama istimewa juga. Kurang lebih itu. Kalau di kitab ini nanti hmm, ada mendengar percakapan, kemudian mufradatnya apa saja, kemudian ada sedikit kaidah nahwu dan shorof. Nah, ini penjelasan tentang kitab lebih detail. Sebenarnya ini sangat bagus sebagai pelengkap Durusul Lughah juga, terutama untuk percakapan. Nah, langsung saja kita ke al-wahdatul ula, at-tahiyyatu wa ta'aruf. Al-wahdah tadi bab, chapter. Al-ula itu yang pertama. At-tahiyyah itu salam. Dalam Al-Quran ada ya, fahayyu bihsana minha wa rudduha. Kalau datang salam padamu, balaslah dengan yang lebih baik atau yang sama. At-ta'aruf, mana juga di dalam Al-Quran ada. At-ta'arufu. At-ta'aruf yaitu perkenalan. Ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ta'aruf.
Nah, ini ada darsul awal bagian pertama. Nanti tiap bab kurang lebih ada 3 hiwar ya. Nah, itu kita dengarkan, kita ulang, dan kita pahami, serta kalau bisa nanti dihafal juga. Dan sekarang kita dengarkan dulu. Em, kita dengarkan audionya. الوحدة الأولى. Suaranya barusan kedengaran nggak? Kedengaran Ustaz? Nah, التحية والتعارف. الدرس الأول. الحوار الأول. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. nah, ini pertama beliau unzur wastami dulu, yaitu unzur, lihatlah, dan istami, dengarkan dulu. Nanti setelah selesai, kemudian beliau ulang lagi unzur wastami wa a'id. Nah, pas a'id itu ada jedanya tiap kalimat, kita ulang bareng-bareng seperti itu. Sekarang dengarkan dulu aja. السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع. Nah, wal'an, dan sekarang ja'a dauruk, datang giliranmu, unzur wastami wa a'id. وأعد. Nah, disuruh ngulang. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم Waalaikumsalam. السلام. Nah, nanti setiap jeda, antum juga ulangi. Kita ulangi. وأعد. السلام عليكم. Assalamualaikum. Assalamu وعليكم السلام. Waalaikumsalam. اسمي خالد. ما اسمك؟ Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalid. Ismi Khalid. اسمي Masmuk. Ismi Khalil. كيف Ismi حالك؟ Khalid. Kaifa haluk? Kaifa haluk? بخير والحمد لله. Bikhairin. وكيف حالك أنت؟ Bikhairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka ant? بخير والحمد لله. Bikhairin. Walhamdulillah. Bikhair. Bikhairin. Walhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ya kalau kita kita coba juga bareng-bareng. Ana jadi Khalid, antum jadi Khalil ya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Eh, Ismi Khalid. Nah, kalau Khalil itu khalnya pendek, li-nya yang panjang. Khalil. Seperti itu. Ismi Khalid. Nah, kaifa haluk? Ha? Bikhairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bi khairin. Walhamdulillah. Nah, sekarang gantian. Antum jadi Khalid. Ana jadi Khalil. Semoga. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin. Eh, Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhairin. Walhamdulillah. Nah, Ahsan. Dan dari percakapan ini ada yang nggak tahu artinya? Alhamdulillah tahu aja sih Ustaz. Nah, oke. Eh, Berarti coba kita ganti jadi nama nama sendiri ya. Nah, coba Ana jadi, antum jadi yang pertama. Berarti coba. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
اسمي برفين. ما اسمك؟ اسمي سبيل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Nah, Masya Allah jelasnya. Nah, sekarang yang kedua, ini kalau perempuan, beda sedikit nanti. Kita dengarkan dulu. الحوار الأول. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خولة. ما اسمي اسمك؟ خديجة. اسمي خديجة. كيف حالك؟ اسمي كيف حالك؟ كيف كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. والحمد لله. Nah, kurang lebih sama. Bedanya di, ya udah tahu ya, ini domir ya, ini kata ganti. Tadinya ismuka, masmuka, sekarang jadi masmuki. Nama perempuan, kaifahaluki, kaifahaluki anti, tadi haluka anta. Itu aja bedanya. Nah, coba kita ulang. Antum jadi Khadijah ya. Ana jadi Khawlah. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Ismi Khawlah. Masmuki. اسمي خديجة. Kaifahaluki. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ Bikhairin. Walhamdulillah. Nah, insya Allah jelas ya. Taib. Nah, setelah hiwar pertama ada al-mufradat. Menjelaskan mufradatnya apa aja. Nah, kaif haluka. Ini bertanya tentang keadaanmu. Kaif haluki. Ya, soal li haliki. Kaifiyatu hal hal anta sahih. Hal anta sihah au marid. Kadalik. Hakada. Thumma anti. Nah, anti wa anta أي الخطاب المخاطب. ما اسمك؟ السؤال لاسمك ل ما ما تسمى ما يسمى بك. ما اسمك للمؤنث. Baik, insya Allah wadih. Kita langsung aja ke hiwar yang kedua, al-hiwar tsani. Kita dengarkan. Hmm. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Nanti diulang. السلام عليكم. Assalamualaikum. Ikut. السلام عليكم. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. وعليكم السلام. من أين أنت؟ Min aina ant? من أين أنت؟
أنا من باكستان. أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم، هل أنت أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا أنا من باكستاني. تركيا. أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وسهلا. طيب سندرب معا. أنا محمد. نعم وأنتم شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. نعم الآن سنختلف. أنت محمد وأنا شريف. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا ترك أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. نعم أحسنتم. هل يوجد مشكلة لهذا الحوار؟ Apakah ada yang nggak tahu artinya di percakapan ini? Ya, jinsiyatu artinya apa, Ustaz? Jinsiyah ini adalah nationality, yaitu keluarga negaraan. Warga negaraan. Oh, nah, Ustaz. Nah, jadi di sini pertanyaan tentang dari mana dan kewarganegaranya apa. Nah, kalau tempat, contohnya di sini Pakistan. Nah, kalau P nggak ada di dalam bahasa Arab diganti jadi B. Nah, saya dari Pakistan. Nah, di sini apakah kamu orang Pakistan? Ini orang Pakistan ditambahkan dengan ini ya, ya tasydid ya, ya mutakalim ya. Saya orang Pakistan. Ini jinsiyahnya. Nah, ini ditanya apa kewarganegaramu? Saya orang Turki. Nah, ini warga negara Turki berarti saya dari Turki. Nah, kalau Turki tempat itu bahasa Arabnya Turkiya, tapi kalau orang Turki jadi alifnya hilang dan ya-nya jadi tasydid seperti ini. Turki. Berarti kalau eh, kita negara kita bahasa Arabnya apa? Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, berarti akhirnya ada alif. Berarti kalau warga negara Indonesia, Indonesia bahasa Arabnya. Indonesia. Nah, betul dengan ya tasydid di akhir Indonesia atau sebagian menyebutnya Andonisi, Indonesia ya juga bisa mungkin. Indonesia ya, Indonesia atau Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, coba kita eh, pakai Indonesia sama contoh lain misalnya ada lagi yang ada Mesir sih. Misalnya Malaysia ya. Nah, misalnya antum dari Indonesia, ana dari Malaysia misalnya. Nah, berarti tafadhol antum eh, Muhammad, ana Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Malaysia. Hal anta Malaysi? Nah, Malaysia. Naam, ana Malaysia. Wama jinsiyatuka ant? Ana Indonesia. Ana min Indonesia. Nah, ahlan wa sahlan. Ahsantum baru. Seperti itu ya. Insyaallah wadi. Nah, kita coba yang perempuannya sekarang. Jadi kita dengarkan. الحوار الثاني. ذا. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟
نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنا أنت من مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا وما سورية. جنسيتك؟ أنا من سوريا. أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. Nah, seperti itu. Ini contoh yang perempuannya. Anta jadi anti. Nah, ini Misr ya. Mesir. Misr. Nah, berarti kalau perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh setelah. Kalau laki-laki berarti Misri. Kalau perempuan Misriyah. Tambah tak marbutoh. Seperti itu. Nah, ini Suriah. Orang Suriah. Syria. Ana min Suria. Dari Syria. Suria. Nah, Masya Allah wadih. Kita lanjutkan. Oh, ternyata ada audio untuk ini juga ya. Kita coba dengarkan. Mufradat. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ ما ما جنسيتك؟ أنا. 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 Nah, untuk أنا laki dan perempuan tetap pakai ana ya. باكستان. Pakistan. Pakistan. تركيا. Turkiya. تركيا. مصر. Misr. مصر. سوريا. Suria. سوريا. باكستاني. Pakistani. تركي. Turki. تركي. مصرية. 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 سورية. سورية. Nah, سورية. Tayyip. Ini contoh yang Misri ya. Ini laki-laki Misri. Selesai, sekarang kita hiwar ketiga. Kalau ada pertanyaan, bilang aja. Insya Allah masih نعم mudah. أستاذ. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثالث. الحوار الثالث. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي. هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي. هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هذا أخي. هذا أخي. هو مدرس. هو مدرس. هو مدرس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذا صديقي. هذا صديقي. هو مهندس. هو مهندس. هو مهندس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة.
Ma'assalamah. مع السلامة. مع السلامة. Ma'assalamah. Tayyib. Kita coba. Ana Ahmad, antum Badar. Nah, nanti ana Al-Akh juga. Tayyib. Assalamualaikum. أس... وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Nah, sekarang gantian. Antum Badar. eh, ya, nanti anak juga. Assalamualaikum. Tadi siapa sih? Ada kebalik juga. Saya Eh, Badr tadi. tadi antum Badar. Berarti sekarang Ahmad. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. مع السلامة. طيب أحسنتم. آه، يوجد توجد مشكلة في هذا الحوار. Apakah ada yang nggak tahu artinya di percakapan ini? Ah, ya, di apa? Di perpisahannya ada ma'assalama. Itu Hmm. artinya Nah, kalau di bahasa Indonesia berarti ini ya sampai jumpa atau bersama. selamat tinggal. Nah, kalau di letterlek, terjemah letterlek, ma'a itu bersama, assalama itu keselamatan. Hmm. Nah, Oh, tapi kalau seperti ini seperti idiom ya, jadi nggak bisa kita maknai secara letterlek, secara kata per kata. Masa kita bilang bersama keselamatan. Ini maksudnya mendoakan, mendoakan. Kalau di Indonesia ya sampai jumpa lagi sih sebenarnya, sampai jumpa lagi atau eh, sampai jumpa atau eh, ya panjangnya moga-moga selamat di jalan gitu. Moga-moga selamat oh ya. di jalan gitu. Nah, tapi kalau bahasa Arab langsung ma'assalam. Nah, ini juga menjelaskan bahwa ya di kultur bahkan di budayanya aja di Arab itu mereka senantiasa mendoakan ya. Jadi di percakapan sehari-harinya pun banyak mendoakan mereka itu. Ahlan wa sahlan juga sebenarnya mendoakan ya. Ahlan itu artinya keluarga, sahlan itu kemudahan. Nah, maksudnya padahal kan selamat datang gitu kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau masalah berarti Hmm. selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Kalau di Arab ahlan wa sahlan selamat datang. Nah, itu penuh dengan doa. Assalamualaikum kan semoga keselamatan atasmu. Jadi doa ini semua doa. Nah, itu sangat pengaruh Islam terhadap kultur bahasa kultur Arab pun sangat besar. Jadi di percakapan mereka banyak doa. Nah, kalau di Indonesia mah percakapan biasa ya percakapan biasa gitu. Kalau mau doa itu biasanya tambahan. Kalau di bahasa Arab biasanya doa itu banyak sekali mereka mendoakan tentang keberkahan dan lain-lain. Nah, berarti ma'assalama itu ya selamat tinggal ya, selamat tinggal atau sampai jumpa atau semoga selamat sampai tujuan, semoga selamat di jalan itu semua termasuk terkandung di dalam ma'assalama seperti itu. Nah, Aman. di sini beliau menjelaskan ini tentang ya, kita memperkenalkan orang lain ya. Misalnya kita bareng teman, terus tadi kan kita sudah memperkenalkan diri sendiri, sekarang kalau mau memperkenalkan orang lain ya tinggal bilang hadza akhi, ini saudaraku misalnya. Gua mudaris. Nah, di sini juga ada tentang pekerjaan sedikit nih. Mudaris ya, pengajar, guru. Selamat datang. Ada Sodiki, kemudian teman. Temanku dia insinyur menghandis seperti itu, engineer. Nah, kemudian ini yang perempuannya eh, mirip lah. Dan setelah ini tuh udahan kayaknya. Set. Hmm. Ini paling mesti. Ya setelah ini latihan-latihan, kemudian dari satu beres.
banyak juga sih latihan. Nah, ada dua, kita lanjut besok aja nanti. Kita dengarkan dulu yang perempuan, yang udah beliau ini. الحوار الثالث. ذا. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هذه أختي، ه- هي طبيبة. هذه أختي، هي طبيبة. هذه أهلا وسهلا. هي أهلا وسهلا. وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Baik, itu untuk yang perempuan ya. Untuk yang perempuan, ya bedanya kalau tadi akhi laki-laki, kalau perempuan ukhti. Itu ya, akhi, ukhti. Itu yang perlu diingat. Kemudian tadi hada jadi hadhihi ya. Hada akhi, hadhihi ukhti. Tadi huwa mudarris, di sini hiya mutabibah. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Tadi hada sadiqi, kalau di sini hadhihi sadiqati. Hadhihi sadiqati. Kalau tadi huwa muhandis, di sini hiya talibah. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan, ma'assalamah, ma'assalamah. Sebenarnya kalau di kalangan ikhwan orang-orang yang udah hijrah misalnya ngaji biasanya uh, import ini sih ya, udah pakai-pakai ini juga ma'assalamah, ma'assalamah gitu. Jadi ya buat doa ya. Intinya untuk mendoakan orang lain ketika berpisah, ketika mau berpisah seperti itu. Nah, ada mudarris alladzi yudarrisu tullabahu, kemudian talibah alladzi allati tadrusu, tabibah alladzi yu'aliju al-marid, thumma muhandis مثلا المبرمج. أنا من المهندس. eh, Ana orang IT, salah satu dari muhandis. Bisa juga lebih dimutlakan ke arsitek juga, dibilang muhandis ya. Atau akh, ukht. Nah, ini akh sama ukht nih. Akh lil mudzakkar wa ukht lil muannas. Sadiq alladhi yusahibuna, ini teman ya. Sadiq, sadiqah. Hadza, hadhihi, wa hiya. Wa hiya lil ghaib. Hadza, hadhihi ismu syarh. Ini sisanya latihan. Ini bisa sendiri sebenarnya, insyaallah. Kemudian ini ada setiap bab ada mufradat idhofiyah ya, ini tambahan saja. Nah, ini kalau ini beliau angka 1 sampai 5. Wahid, itsnan, salasah, arba'ah, khamsah. Ini bisa dibaca, dihafalkan juga. Ini basic ya. Wahid, itsnani, salasah, arba'ah, khamsah. 1 sampai 5. Nah, ini bisa di angka Arabnya. Terus bisa ya nanti dengarkan kalau mau. Ya, terus ada at-tarakib nahwiyahnya. Ini susunan nahwu, nahwunya gimana? Nah, ini tanya jawabnya, hal sama na'am, pergi misri misriyah. Nah, ini bisa ngikutin ininya. Nah, di sana mulakhas tarkib dari ringkasan, mulakhas itu ringkasan, tarakib ini susunan. Nah, kita belajar udah berapa susunan kalimat di bab ini? Banyak ya. Ada 8 di antaranya.
Kita sudah bisa menyusun 8 kalimat dari bab pertama. Nah, bisa dimulai dari pertama dari ana, anta, atau huwa, kemudian siapa. Eh, bisa dari pekerjaan, talib, mudaris, tabib, atau bisa juga orang mana ya, jinsiyah, Misri, Turki, Suri, dan lain-lain. Itu untuk laki-laki. Kemudian yang kedua untuk perempuannya, ana, anti, hia, tolibah, mudarisah, tobibah, pekerjaan. Kemudian kewarganegaraan juga bisa. Misriyah, Turkiyah, Suriah. Berarti kalau antum apa nih? Sekarang kalau misal ana muhandisun, kalau antum apa? Hmm. Pegawai aja sih Ustaz. Nah, kalau pegawai Apa ya? itu muwazzaf, bahasa Arabnya muwazzaf. Muwa, WhatsApp. muwazzaf. Nah, mana juga muwazzaf sih sebenarnya. Muwazzaf. Ini pegawai, bahasa Arabnya pegawai, muwazzafun. Muwazzaf. Nah, ana berarti Oh, ana muwazzaf, seperti itu. Ana muwazzaf, ana Indonesi. Bisa ana muwazzaf, ana Indonesi. Seperti itu. anak Indonesia. Nah, kalau pensiunan itu mutaqaid. Kemudian kalau programmer ana mubarmij. Ada banyak ya. Bisa dicek-cek juga. Kalau pegawai secara umum muwazzaf. Nanti ada di sini nggak ada sih. Tapi ya perlu tahu juga. Nah, itu juga kita mungkin perlu latihan ya untuk freestyle. Nah, tapi nanti kalau udah banyak kosakata. Kemudian ini untuk nanya dari mana ya? Min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min hiya, ana min. Nah, kalau dari mana? Dari negara mana bisa pakai min? Min Pakistan, Turkiya, Mesir, Suriah, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan, apakah ya hal anta, anti Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Dan ini untuk perempuannya, naam, ini ya, ana Pakistani, Turki, dan seterusnya. Kemudian ada akhi, ini untuk memperkenalkan misalnya, hadhihi untuk perempuannya. Ismi untuk menjelaskan nama ya. Ismi Khalid, ismi Khawlah, ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Sabil, ismi Frevin, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini untuk tambahan juga untuk lebih mendengar aswatnya, istami, ini ayat Qur'annya. Ini latihan lagi. Nah, ini tambahan saja dan untuk menguatkan. Insya Allah nanti minggu di bab selanjutnya. Sekarang belum dulu. Nah, ini misalnya nanti kita mungkin latihan ini. Nah, jawab dengan jawaban benar ya, misalnya Mas Muka Esmi Previn. Nah, tapi ini mungkin di pertemuan berikutnya karena waktunya nggak cukup. Di Enam. halaman 19 ini. Kemudian ini latihan-latihan, ini untuk lisannya juga. Hmm, Nah, ini cuma latihan-latihan saja. Ini untuk menulis kalau mau. Udah sih kayaknya. Latihan lagi, latihan. Nah, udah. Saya sampai di halaman 26, nanti ke bab kedua tentang keluarga. Nah, kalau kita mau memperkenalkan keluarga. Seperti itu. Nah, mungkin naktafi dahuna al-an. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Qabla an nakhtim, hal laka soal, hal indaka soal. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada Ustaz. Nah, kalau nggak ada, nah, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan yang berasal dari Allah, salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakum